Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba nexe buma muka kunti kumbe almami sekhuna suma dubere ka tumani ya balakhema baba assalamualaikum alakhasimanu sante ya fima no marino ki fagn ku yendene bama laginetina ila gina dinam bidon ko magiri sufi asusi fule maninke foresi ila gine nan ko magiri sufi mbayu ko magiri ina kan sufi ala na me gam abonye sana hijabu sotera asima ya na sante ala kana girima yam fante na reti won kanki e bokhi siga ki toki e tangi yete intérêt danko na ke fa sa ka sinyo ko ya yiri sinyo ko ya fi muiki baba la hira tagam imini kira yura population nanguru fa la fa konde kalimatina peuple de Guinée alfa konde na ma senga ba peuple nan kiti sama awana peuple nanguru fa kalima la Guinée tina mbana kui population na nguru matina dudima ala khi khiyabu ala khi sutura ala khasimana santi ya fi birima sinyo ko ya mekidi maninke fimu ya susu fimu ya fule fimu ya foresi fimu ya nyamane sariye wunna nan fora halale fa konde siga ya na kam fam fatina mbara falube hala finde susu dinan na ay nyamane sariye binjamane muguma masaba lamma khala gine ki so même pied d'égalité mugwa manana khumma mriyo mu fi saburi bella gine ko wombirin lang fa sem ko mo amana ko masono aboyen samulu matam mangebe aboyen samulu population be mbana boyen sam botam barfatito mo asoto umbara ga komba geni di alfa min fi seru turiya nan falugo fa fi halale di wo khala makanda la kamin na ku sona yara Allah Mamadou Kamara India imam assalamu alaikum konta Guinée radi ala khasimana sante ya bi fima one de mbaya la ko khiya bala ko sutura India furi assalamu alaikum India dingi assalamu alaikum India jeunesse assalamu alaikum makomba fruit ala khasimana sante ya bi ra gidi wuma ala ko khiya bu ala ko sutura gibori da khamui ala khara bi lagina di bidimma ya rabbi ya rabana tari furaki ala khasiri da girima ala khayala nyira girima ya rabbi ya rabana konto fili yo na khanina na khamma ila allah taala nan kunyi konto fili bidin kulumma kunyi na ya bendi na lume furi mbala ka kankan ha konto fili masara wa khon firabe ya rabbi ya rabana gina sungu tinyi futi mona khira ala ka futi seniyan khira giruma fonike na khina kira ko me futi ta kira katafi woye kira nan tungoma wa avion kira nan tungoma ala ka sona ya fi mona tatan kira ko ala ko khiya bako isika hausa so sodi legine di na khina farma e konto fileri kedi fira e konto fileri banka firi konto fileri kharigi fira ala ko ha konto fili masara obe wa kon fi sotera ala ko khiya bala ko sutra woni na dede laginati wodo nyamane na xamma ala xana nyamane hijabu fi wuma na do ko boyen sa suture akharigi fulu nyala kharigi wuma ya rabbi ya rabbana tuba furi wa salam alaikum futa furi wa salam alaikum kuti gine furi wa salam alaikum basi gine furi wa salam alaikum gine forestier furi wa salam alaikum ala khasimana sante ya ragidi wo birim mala ko khiya bala ko sutura dina lay mambaram balagati wo be ala nu annaba khafira fi dunya wal akhirah wa ala makandi lagina di gurumatina e khato nyege gidi masudi ala ka sembesi khato nyege gidi masui ala khati fangara ala khiyabu
e minimum magina kan kalima Alpha Condé ala ka sembe fi peuple ma Alpha Condé kalimatina population na kan mini fi Alpha Condé kalima fa Alpha Condé musuru be li ray nyamane kui wallahi atufalama fu ka wule nara kono Alpha Condé non di nara suuk ne be li ray nyamane kui ko famo findi mangera a nyamane di wuli sa bori aman safara ya aman findi mangera asabu iman lagine di sonto hana belgana sanyena illa Allah taala yinon dida ala Alpha Condé ha mini sone ya umma se khoturi ya kwi ala ha ba sone ya umma pouvoir kwi lagine di wutu mini matina misiri midi wo janaba ha wo ha tifirins sali wo yatata wala da benu gamini kretiye wo ha prière raba benu gamini ala kede nara filim mara wombile nanan batuma kan gata ila Allah taala wuto mini matina wona ka boutique li wo mo mini fe boutique ga fokora wona ka boutique li wona ka commerce li ko falo fa safara pouvoir lagine ki wo kan nambe gila gine commerce bara kasare na kan soto manifestation qui wo nga hinira ke tamam matungwe fara o wa marchandise na rewan o mono made asotode mba wonna ka tin wonno na re komba kirin commerce yitu nana asose na afule na amaninke na aforesiye nana lagine dinam birin na marché kui mba alla nu annabi ghafira wutan na hamene matina peuple du Guinée wo ha uburu rasi mriyo na kasiga commerçant yo ha boutique touché jandi alla nu annabi ghafir mbara wusu ala yira mbara wusu ala yira mbara wusu ala yi annabi afira wona ka commerçant yo ha boutique li won mini fi Alpha nan kalima won tanga masin Alpha ba won démocratie binya won gwa mana ko ma démocratie binya won sika fi Alpha nan fokora won sika fi nan fokora nanan na fala ka dina li birin e ka won samba duwa guda tuba fore assalamu alaikum won ko samba duwa guda mo hayna wa hadu wa ma ala ka simanu sante ya begbe fi uma ala ka barka sa tuba ka fi boy ma fi xena kan wudina ala ko kisa tam boy ma fi xena umma ayam fante ya ala ka afire masi afire fama fala de wo sabari mbalu afire fama fala de inshallah lagina ke masenye na han nanyira tu numari ako mukuyama wombara faya bara han wumfana bara na lifi wonto wayama ji gouvernement gafira wubara ribaru tutu fina khida ngiri IFR ka amer na raba chevre quartier matankui e khairati gane atara kame mama commissaire de police na raba hasa akunya so me khagli mana nara akulung e provoquer fene ana ha commissaire wadi nana kunya ha politique muna kirina nana kunya politique mu kira kirina atobara mu no manga kirinyi sudi na fe ma ha politique nara na ma service kirara décret na nguro ko to Mamadi Jane yira docteur Mamadi Jane lagine bilim barato wotan no ma faldalo fara fanyima Alpha mura fanyima na décret na nguro ko to c'est-à-dire man na xanna ba ko to imam bar sembe fi peuple du Guinée mato esige su na woni du makanyi e télévision munye e rakobi du munye e wama na kan ko ina raba FNDC mi yeri ina ki suki yeri ke ni kono peuple na mini fedi hale mi mo ko yan suku FNDC mi rida peuple tanguru fedu lima iyo nada nyegambi
alfa no mamadi jani bara lanna ma bing 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 afu ya sidi ya tuwe faka parce mon fera aki sidi ya faka nan kanta bela kana na da sosi wayan fi kai sidi ya tambi ya mai na kana buina ka faka asusi disi ya se baya yala ima kulum magi ya beta gi ya kan bira fona kan yari fa na rabira una su na kina tadi wumma kulum magi ya gira gi ya kan bira na kan yari fu fa na bana mba peuple de Guinée nana tene yi selu tang e na kala selu bon afakadema mera bon atabema anun yi wumpa ko ma message to la Guinée dina kan bira fala matu constitution murama kama itire da loé foti barato français bara communiquer da mini i ha école française murabifi américain fa bébé nun ku yama yala nya wona fantuma ni fi ko da mini fi ha citoyen ma français bara délégation beta fam beñi te mun di ha muso ko la gina so mana yi ko na fa sofi alpha kondi ha parti socialisme ko nginde nara France bar na beñi na fa sofi ha muso ko awaso mo ko ni ko u asutina subakema kona do ibara benyi kira yoma masenkatina alagine kaka gawo wumbara to alfa ha mehi inun petit groupe nada maninke kamara de alfa konde num petit groupe nada na he do ko tonema so sa kui maninka kui foresi akui fula akui petit groupe nena lagine utajiri iyo kuro kwekwi lansa na konte ka Guinée khadi ka gardi ko na kanno na khadi yori danguma asme u kamara ibara sana fan arrêté ko rubuna kwekwi dadi sa fari pouvoir iman na hasme u kamara so ni bombo balaka paralysé général Serouba kam e Konaté na tungu ara samba Maroc isigi sa dandan avec des thérapies abalaka na kama fisa alpha mamadi jani ibara bala samura ka bara na fanso mbayi bala samura lagine kin na kan fala fi ube ga ku muna iga ku magirina yara yu muna kan ku alun to tireki namma nyana ma Amerika ku meri fi man ha ma korima mon fera alpha konda atakima na soyira khaluga hafa khakame maso yo akina khame lagine ke wana samura tu tera matina wo bara mini samura kharu kor na ma fa furi na 28 septembre aga preuve mo bara éclairci a éclairé Facebook ma birim barato atama preuve na communauté internationale a kolon depuis 28 septembre saraba mriyo mu samura khali farafi me kufi mamadi jani Mohamed jani bar sabu sinara min nara ntambara ramini mbara ikene ngobe gi samura bala samura bar jihadi na kansa binu alfa konde khafa mangaya gi bar fakhe na kanti taylor khare beli na tungu alfa yira 28 septembre fima Burkina be rebelli idungi samuri na walari ala no wadi alhamdulillah rabbil alamin atamma preuve nana dunia ramani bila to lagina di suka hira bore di khame e itere do mama ahi boro ma khali sube munara ba mara di samura bala samura gi bala samula bar ni na khamba lagine kara ala kirin na kontu kolo gi bala samura suspendre na ndori lagine sorry di wore to bara kolo e mi ko wontane e nge wonjama e magine wonjama e di wonjama e mama di wonjama e ngaka kirenye wonjama e magine nana e bara yi fe danger to e muama finkari bula fi population ma e gravité kolo na sorry bebe na nato
Mbanare khali muna e bilare yete intérêt fora e la hara ben alfa y fere nyom mané na meri nan tire ki samuri ha groupe annonce ce groupe bandi sagatalandi ni kulo donc ne nan son to sa fe bo ku yiki yo mbanyama na kam fala mo be ma gbili muna tagam muna ma gbili muna me wona samura to tina samura ga bangri ku yileri minière fende nana yileri aga bangri ku gundo ma kere population yara na gundo ma kere la gine ka son to fi nara kono yara bi yara banatina alfa konda kulum matina people nangbe na sariera alfa konda kulum matina people na mawali katana yo alfa konda kulum matina non dina people nambe face à leur constitution mbanga kirinyi woto mini matina wona ka boutique li wona ka gemetungo wona ka mini wurera wi wona ka mini finera wi wo bore ha telephone na kena wesuko filmage raba filmage moraba drum inana mbara fala wo bakuru 103 drum ibinin activer inara ça fait des mois et des mois donc na kui fefe na hanna bama accord nana ntangundi ma utiliser manna sa Facebook ma asigama kumbe iri ne o na kulungu bara faka mo wa mana kam fala fi mi muto nyege masono kadu makanyi na ha bula ito rinara khamirina mfamfa ima khiriso mehe yama ifera ba na temfa ito rinara donc tina konto fili munantana na kan tun fala ma population be na ke tiri khanya mane non di mo korim fira alfa matina wona ma mini finera wona ka commerce ka boutique li wona ka geme wudi wona ka se wo mini alfa ko ndekhle ma wo guru ha se ko toure ya ana den na kai akaminati buntu nyira khafala moy 3e mandat fi fala masbi sono moy constitution fi fala masono wona lu mana l'an 2020 élection naba kona muna falatina wona ka gimbe na kan dim folo hati avion qui inu libane na hina business ne bara avion fin e bara sati Guinée Bissau avion sati Guinée Bissau avion bouge na alfa fa gima afama gambina na fa guru na hélicoptère a kilo kasabina khanyerama a birin kulonki a kilo kasabina khanyerama a birin kulonki donc na kui population wona gawo wona konto fili en wora mi rio su ina denare e haramini wonto mini matina na re birin suke yira e birin na bulu mane kamri keren fagatina alfa fi barakubin RPG mi re agina may ne xameme wotan na wo konkoma wotan na wo konkoma wo ife finda manin kefe nan ya wo ma sa wo kunyi alfa fa manin kefe nan kunna kanadi wo fama na non dito de wo yara iyo manin ke khalima birin akolon alfa konde ba ha fama ngaya afaka manin ke nan gafi kunna kanadi abiri wo ka culture ra awo kuru amu binja yo fi wuma wotan na ke alfa fokora wotun de non dima mo manin ke di la siri toki mu ke tagati toki na kan na bafi mu no ne lang mais ayi keren ni die na rena alfa fokora wo fama na ni misade wo mu population noma wo mu population noma mbana ku inga kerenye wengbe munanato wonsika fe barana matina fe kere na le fa bonye sa matina na kan fala ko bene ka minana fala population be 27 août population dinnes lycée ko klima président med Sékou Touré ala ga ya fama aminine a population na fama na ka fala ba police économie yo
afalane lansana konte nyamane président lansana konte ala ya fama l'an 2006-7 ada bakan tan nabi ada bakan nabi population wana kon kwana nan napa ini na mamangi yo RPG ni ka mama yara bama troisième mandat campagne et ni na bama nouvelle constitution propagande sorry musika magwisa titandera mais peuple khamini majorité aka fala mo tambara fala mura bama to ina ka mutanan kiti sama donc ngumini feti na muka fa masing communauté nationale internationale be peuple de Guinée mi be Alpha Condé iwama na kan kwa munyera ma be Alpha Condé na tena ka efura mura kama ni be Alpha Condé sore mini me ni tamasu sore mini me ne masu di FNDC me solo masakan na kan suki keren na ko nya ko na fi ina mini fala mo be katundi ka dege di ne ba se sara makulu yo anyambara la ka fura jibili mbara masilla gine kabe awu mula masono wonka do wonko sanyitala dictature béton wo mini fi na kirdi wo maboko kuitina mais wona samura to nyama yama population wona gaku wa wo foncé samura sofe nyama yama tina anu aka équipe nanna samura na équipe tongo kara guru FNDC meke yirima docteur Mohamed Diané a repêché na fe na matana sa mene entouré katane souwi bala a passé katanan kari mais je pense bien population wo sembe gbo char de combat be population wo sembe gbo samura be bala samura be population wo sembe gbo bala samura na amiri be a petit groupe et fine so na reyi et finkari so na reyira wona bala samura tutina kenema wa sonto abada lagine di gbegbe na niba wona ka gahu wo mini fe wo ka yo na mokori ndi bori afamane sariye yakori ha sariye mo bori na kan ko na bori mo fa ntan na kan wo ya mo bebeki Alpha Condé ka deuxième mandat wonto ne na campagne da bane men na fala to ani mi se mun fati ayagi mun ma misiri medi mbara wule fala wube mama yo ngi nyamane khane maiki Allah akbar adam mukuluma kifirin élection résultat kankanri ntana mamene nene bakari fofana imu se dunia konkon na bilima résultat fala yo ato bara mota musari fiango mukhara kilna la ko khambili khaduna me fi na khida ngira kunna bidin kulum ko nyonga mal Alpha Condé fama iboko ira kharadi aboko idi so ko inga kirin e baba kirin nyaran kata mundu nana amuna kan do ko nyamane dima mfa wuso kaba ikol kufi anana kanyi nya khuinon toro mundu na mona kan saka na fari akata kha ikol ko nakana dansa na kuyate ena woto wongwang IFDG tanyang abara ni na kan banera akonti mukulu kadri kasabi na kan bara loela gine Alpha Condé birin toki abiri beri amere man na ka malime e ga ifindi maninke fera maninke fe muya peuple fe na ya maninke khaklimi bar wo kolon maninke khaklimi bara kolon Alpha Condé wa maninke fe na kunna kana fi mettez défendu mané face à vous les petits groupes wo femmes ne wo bela kada sudi wo de waqin Alpha siga kambi mukhalifa kanari masim mané wo be wo ma nyokon na ba masono gileri won wengwe radio ekui won wengwe dunguira wona tamuna fagi yaraba atanna fiki yaraba ntam fama kelide wura won kolon nage na fari ntan na Amerique bi me mon tan dege ma bego depuis sobe ma wali nane bi amun tagamma ya mori ma mun tagamma dugo ga mun tagamma bandinki amun ma ban o yan kulongo logique kina be
Donc mriyo mu no mo wendin tampebi ntan na kan goyem mo beki ngara kirinyi je suis victime de ce régime là et tondi très raye tongode et ra do la Guinée ma depuis Sékou Touré nyamane la Guinée ka wombi da kolo terrain na wongo ni boxit mo kan ma mais yik buke kui e wo e terrain na ku ben e woto do na gi woto terrain woto gi woto bende magani woto. Moi je suis victime de ça angara kirinya ka khametungu abakum diore ba di barti khali khitungu nana ma kamari ibulu sayene re waya maradi yo kuibe wonde kirin ma mungali won kaybo pe waya ga ma adunia khairi da ka ko tan tumbe waya man tanga ko ma wonya bo ki tori alfa bara na kan sayi bo ko fari abara dang mi yeri na kan ni bara sontona wona ga wusuma wusalima wotondi non dima jahana ma wumi mefi manjana nadi e kamini kurusa e kamini e bomboma e wuli minima ane na yo ma qorin aba wotan do ko ka intérêt fari wo barakata wo ka ife findi fule fera wo barakata wo ka ife findi fule fera ala ko ka so se no fule tagiso mu na no nyama na esiga mo non dinama wo barakata wo ka ife findi manin kefe nu mu se fera mu na no ntangundi ndo ko manin kenan go me nyama na musiga ma to nyege kui manin keso se fule foresi ye biringa kiri baba kiri na ibulusa wali matungo mamriyo be khalinga ka kiri nyina ndo ko Sékou Touré yakui nti manaka nkalo nti khalifa kan keki na be motangwa ma peuple khalan kiri nango filankafu yala nyimu na kanadi ala khanon di sariye mwa mananongo parce que peuple l'enfé na kamena ke yo na barra dakalu dine ba ibulusa ina ke weyema wo debalang wo manga bile wo debalang America be dugo khiri no wonta so mi khamo weyema tambe bi parce que won kula muna wontaki na kan no bidin tagi be khay bu no binje nam bidin no bidin tagi khawun na la maya ma furi temunde ya mi kirara o mon to mo moto ma wo mo kira kirina donc na rien clé fala maradi ku be wona fala man kambine wo muno ma fala di njakodi ba nyera ma bi mani muro woyi wonkeli mfi ma se mo be donc la Guinée population tina woto minima tina char de combat mo ma garuma foti ra antenne singangri diplomate birin veyer la Guinée matina rapport e guruma netina kankanga ambassade rapport e samba fene 24 heures sur 24 heures gileri me bara folo renseignement ina ridangi fi donc population garu muna ma gbile muna wo minitina wo sigale fakonde fokora afala mara bama u amini wo Sékou Touré yakui garu muna ma gbile muna wo den khaniya ala kire nam mangera wo den khaniya alfa fi bare nyon. Donc nanara, vive la révolution guinéenne, vive la victoire pour le peuple et pour la population guinéenne. Je vous remercie. Aux vidéos ira dangi, ou ira nyere, ou partagez. Magile muna, garoui muna, male sofe mrenare yi, wore doi. He, we doi. Kalomuke, mruwa mwoto fetina, wofanti rose. Iyo, baidi yibirin baidi makola pinoko be na kalo mukui. Baidi fa kolom matona pinoko be na kalo mukui. Ah? Gibirin kalo munoko ba pinoko be na kalo mukui. Gibirin baidi mu kalo pinoko be matongo. Afindi depute na hanye yeri. Baidi fa kolom matona pinoko be na kalo mukui. Awe so se di na hira fala ko wonkalema e kala Guinée kana. Anom maninke di na hira fala kala Guinée kana. Ifule na hira fala kala Guinée kana. Iforesi na hira fala kala Guinée kana. Na hira malanga jala kansiel ku les petits groupes là. Sembe mi rasono
population, tina journée ne reculons pas et nous allons jusqu'au bout. Vive la révolution guinéenne qui commence demain jusqu'à la sortie d'Alpha Condé dans notre Sékou Touré. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Wassalam.